Okay, mga kaigsunan, mga kagalan, usa na usab, kamalipayon ug balinaon nga kabuntagon kanaton tanan. Dalago ng Diyos, din nga kabuntagon, mga kaigsunan, sa lain na pong higayon nga kita makapamalandong sa iyang mga pulong. Okay, so mga kaigsunan, adto ta sa pagpamalandong, no? Nga tuang mensahe karon ang sulbad sa problema. No, duha ka klase sulbad, mga kaigsunan. Dunay kasulbaran nga iya sa tao ug aduna poy kasulbaran nga iya sa Dios. So naa nato ang pagbalanse niini, mga kaigsunan, kung asay atong gigamit, no? So niini nga kabuntagon, mga kaigsunan, mga kagalahan. Isgutan gyapon nato ang problema. Kung unsay gihimong sulbad sa tao ug unsa poy gitudlo sa Biblia kung unsay epektibong sulbad nga sumala sa balaang kasulatan. Okay? Ato ta sa pag-abli sa ato ang mga Biblia, mga kaigsunan. Ablihan na to ang ato ang mga Biblia diya sa book of hisgot matag problema ani. Ato ta sa Mateo Kapitulo 6. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, verse number, arita sa magsugod sa 25. Mateo chapter 6 verse number 25, mga kaigsunan, matod pa diri. Busa ako mag-ingon nganha kaninyo. Ayaw kabalaka alang sa inyong kinabuhi. Unsa ang inyong kaonon o unsa ang inyong imnon. Nibisan alang sa inyong lawas. Unsa ang inyong isulob. Dili ba ang kinabuhi labaw pa sa pagkaon? O ang lawas labaw pa sa sapot? 26. Tanawa ang mga langgam sa kalangitan, kay sila wala nagpugas, ni sila nagaani. Ni nagatigom, ngadto sa mga kamalig. Apan ang inyong langit nun nga mahan, nagapakaon kanila. Dili ba kamo labi pang maayo kay kanila? Kinsa ba kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa usa kamaniko sa gitason sa iyang kinabuhi? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Adunay nagkadaiyang pamaagi ang tao sa pagsulbad sa problema. Dunay mga sulbad sa problema nga ang tao maoy naghimo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Si Mateo, matod pa niya, sinulat kini ni Mateo, pero si Kristo mismo galitok. Kining Mateo chapter 6, mga kaigsunan. Unya kini bitong giingon niya nga ang verse number 27. Mateo 6:27 unsay giingon? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Actually, mga kaigsunan, diya sa balaang kasulatan, wala tay mabasa nga word nga problema. Okay, kining pulo nga problema, mga kaigsunan, gikan man ni sa original word nga problem. Gitawag ni siya transliteration, no, nga gikan sa problem atong gihimong problema. Actually, Spanish term na gigamit kasagaran, no, problema. Now, sa Bible ang ato mabasa pagsulay, kabalaka, kahadlok, mo na sagad. Pero ang tao nga mabalaka, mubati yung
ang tao nga na problema, mubati gyud kabalaka. Ang tao nga maproblema, mubati gyud kahadlok, kalaay, kaluya, discouragement, no? Pero si Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, mga kagalaan, aduna siya'y tambag alang sa mga na problema. Matod pa niya sa verse 25, Mateo 6:25, tungod din isultihan ko kamo ayaw kabalaka, unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa biste? No? Kining gingon gyud sa verse 27, mga kaigsunan. Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Di ba? Matod pa ni Jesus, kinsa may makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa problema. Pinaagi sa kabalaka. No? Wala gyud makaigsunan ang tinuod atong gikuhaan ang gitas-on sa atong mga kinabuhi, panahon nga kita maguol, panahon nga kita mabalaka. 28, ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kamaumahan, wala sila maghago aron makabiste. Sa unang panahon, ang gikabalak-an sa mga tao, unsay kanon, unsay imnon nga tubig, kay lisod ang pagpangita sa tubig kaniadtong panahon nila, kay disyerto ang ilahang gipuy-an, mga kaigsunan. Unya, problema pod sila sa ilang isulob. Kay wala pa may ukay-ukay sa unang panahon. Wala pa'y ukay-ukay. Muna'y usa sa mga gikaproblemahan o gikabalak-an sa mga tao. Una, ang pagkaon. Lisod ang pagkaon kaniadtong panahon, mga kaigsunan, mga kagalaan. Gani pa nalatid sa balaang kasulatan nga adunay kreses, no? Adunay kagutom nga mitungha sa katawhan sa Dios kaniadtong panahon. Labi na panahon nilang Moses, ni Joseph. Si Joseph, mga kaigsunan, sa diyang dito siya sa Egypt, no? Ang iyang mga igsuon miadto sa Egypt kay nangitag pagkaon. Pag adto nila, mga kaigsunan, tuwa man dito si Joseph nga ilahang gibaligya. Ilahang tapat yun. Gihagbo nila sa bangag si Joseph, porting ulawa nila, mga kaigsunan, mga kailaan. Now karon ang naitabo sa dihang dito na si Joseph mo'y nagtabang nila aron pag-supply silang pagkaon. Hangtod nga niabot ang punto, niingon si Joseph nga ari na lang mo puyo. So dito sila, motong nagkadaghan, ang katawan sa Israel, hangtod nga naulipon sila. Gihimo silang ulipon sa Egyptian, kay hadlok ang taga-Egypt, nga maghari ang katawan sa Israel, kay purti naman daghana nila. So, gi-mindset yun, no? Gibutang sa ilang mindset, nga sila mga ulipon lamang, diha sa Egypt. Sa ato pa, grabing kagutom, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Mabito na ingon si Christ sa ato ang gibasa nga mga bersikulo, ayaw kabalaka. Okay? Ingon na yun rin, mga kaigsunan, sa verse number 31. Mateo chapter 6 verse 31. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. No? Now, ang sulbad sa problema, aritas tao, makaigsunan, alang sa tao. No? Ako nang ginumiruhan, makaigsunan, ang sulbad sa problema, alang sa tao, number 1. Number 2, alang sa Diyos, ang sulbad sa problema. Okay, number 1. Ang sulbad sa tao,
when it comes to problem mga kaigsunan, magisgot ta og mga problema. Number one, alang sa mga tao, basta mubati og naa gani mga problema, labi nagwalay Dios. No, walay Dios nga naghari sa iyang kasing-kasing para niya mga kaigsunan, mga kagalaan, ang sulbad sa problema is adto dayon sa kalibutan, kahilayan. Oh, di ba ang tao kasagaran kung may problema, adto dayon sa sugal, inom, barkada, bisyo mga kaigsunan, mga kagalaan. Mo na'y pinakaunang duulon sa tao kung anaa siya problema, kay gusto niya malimtan ang problema bisan sa mubo nga paagi. Mo na'y sagad mga kaigsunan. Tukog ko anbeg bawas kala ay. Uyan yung problema sa panimalay ay. Ato tag kalibutan, inom-inom ta ditog agwa di pataranta. Inom-inom ta diri og kining ilimnong makahubog. May nanggo pawawa sa kalaay ba? Oh. Unya, ang uban mo ato dito sa droga, isuyop mga kaigsunan. Ang uban, adtog barkada, lingaw-lingaw. Oh, pangutana, nawagtang ba iyang problema? Nasulbad ba ang iyang problema? Wala. Gidungagan lamang niya ang problema, mga kaigsunan, mga kagalaan. Oh. Unya, aduna po'y kasulbaran sa problema alang sa tao, no? Alang sa tao lang mga kaigsunan. Doon ay mga sulbad sa problema sa tao na wa kahimot sa Dios. Ang uban adto sa pag-suicide. Okay? Paghikog mga kaigsunan, mga kagalaan. Sulbad ba siya sa problema? Dili, samot. Nagka-worse ang problema, mga kaigsunan, mga kagalaan. Dili sulbad ang sa problema ang suicide. Abi nimo adto ka sa Japan, adto ka sa India, daghang kay mga ni suicide. Kung maghisgot ka og case sa suicide, mga kaigsunan, especially number one kining Japan, ang mga Japanese, mga kaigsunan, mga kagalaan, di na sila kadawat sa kapildihan. Like for example, ga-eskwela, o niya, wa kapasar, harakiri yun na sila. Sagad sa mga Japanese, dili makadawat sa mga kapakyasan, kapildihan, adto dayon sila sa pag-suicide. Oh. Like for example, kining mga babae dito, kay legal man para nila ang gitawag makaigsunan kanang abortion. Oh, legal man na dito. Kung di pa ka andam nga mahimong inahan, pwede na nimong ipa-abort ang bata. Akong giingnan ang akong maestro sa una sa seminary, kinamong ko'y maestro nga Japanese sa una. Iyahang gi-share ang kultura sa mga Japanese. Para niya, ingon siya lisod kayo ang pag-share sa Word of God alang sa among isig ka mga Japanese. Nga naman, para sa mga Japanese, buutan na sila. Kuyo kin Japanese bakigsunan, ang mindset sa Japanese is buutan sila. Kaya nga naman, ang ilang rotation makiksunan, balay, trabaho, balay, trabaho, balay, trabaho, balay, trabaho. Wala sila panahon sa pagsimba. So, nabutang sila una-una nga nung maminam ko sa pulong sa Diyos nga di man ko makasasala. Naarag ko kus balay, trabaho, balay, trabaho. Atos mga Pilipino kay mga palahubog indag ko. Oh, adto nang dapita diha kay grabe ka sugarol. Oh, bisag gasimba, hala tagay tamas ginawa. Oh. Sato pa, dili nimo ma-blame ang mga Japanese.
Kay ingon ana mga ilang mindset. Kay tinuod, mga tarong nga yung Japanese mga kaigsunan. Kung ikaw gihilantan, o mabisita na sila mo'y magdaog pagkaon. Pero kung kita, mo'y mabisita, katong gihilantan mo'y mag-andam og snack para nimo. Nabitay ka usa nga nami gibisita nga seminaryan. O niya, na disgrasya tos motor, kaya nagsakay og motor, tricycle, niya na dadamagan lang tricycle nga gisakyan. Na injury mga kaigsunan, namong gibisita. Daghan kami ni bisita dito, pagbisita na mo. Agad-tong na disgrasya, nagpapalit og snacks, pan, soft drinks. Katong usa ka case, good nga soft drinks nga katong litro. Ang among maestro nga Japanese, ingon siya nga, naunsa man what happened? siya, ano man unsa man siya? Snack ni siya, pastor? Okay, snack. Pero nganong siya may namalit niya, siya may nadisgrasya? Ingon siya mga kaigsunan katong nadisgrasya, alang-alang kay kining mga bisita man mo. Kamong mga bisita, abi-abihon mo na mo. Ning suno, dako kunog kalainan ang Japanese o ang Pilipino. Kay kami nga mo bisita, kami mo'y mudag pagkaon. So mga kaigsunan, mga kagalaan, balik ta. No? Balik ta sa Mateo chapter 6. O nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Sa ato pa, mao gini gikabalakan sa mga katawhan kaniadtong panahon. Karong panahon, dili na kaayo tantong kabalakan ang mga sinuloban nato, no? Kay daghamang okay diya sa ato ang mga lugar. Na may tagtulo Gs diya. Tulo 20, tulo 50. Na kay 100, daghan na kay kag sinina. Disudi na kayo angay kabalakan ang atong sulubon. Unya, kung mag-isgot kag mainom, ang tubig karon, grabe man, abudansya man tas Pilipinas, ang tubig. Gawas ngadto sa Afrika, mga kaigsunan, grabe kalisod sa tubig dito. Ultimo kanang puryalan sa mga namahaw. Karon kanang kita kog video nga usa ka magbalantay og baka. Sa dihang ang baka nangihi, pasilong. Ni adto din siya dito sa baka nangihi, mga kaigsunan, gihilamos niya. Kuyawag pangagod ani oy. So, doon ay mga parts sa kalibutan, lugar, nga diin lisod kaayo para nila ang tubig. Pero nato diri sa Pilipinas, abundansya ta mga kaigsunan, mga kagilaan. Bisan tuod og magkabuta layo-layo nga dapit, pero naagay tubig. Now, kung maghisgot ang pagkaon, mga kaigsunan, kini, naatay struggle sa atong pagkaon. So naatay mga gikabalakan, pero dili sama sa ilang gikabalakan kaniadtong panahon. Siguro, abundansya ka sa tubig, abundansya ka sa sinuluban, abundansya ka sa pagkaon. Pero sa pikas nga bahin, nakay gikabalakan, nabalaka ka sa imong anak, nabalaka ka sa imong bana, nabalaka ka sa imong asawa, nabalaka ka sa imong relatives. So, managlahi mga kaigsunan, mga kagalaan, kita o gikabalakan. Pero unsa may gisultis Biblia, alang sa tao, mga kaigsunan, ang sulbad sa problema is ang kalibutan. Kung naay problema ang tao, mga kaigsunan, mga kagalaan, adto guyudayon mo dangop sa kalibutan. Unsa man ning kalibutan, pastor? Ang kahilayan, bisyo, barkada, lingaw-lingaw, mga kaigsunan, mga kagalaan. Mao ginisagad nga buhaton sa tao. Mao ni sagad nga himuong sulbad sa problema. Nag-shot lagi karon ba? Lagi na problema lagi ko. Mana lang ba? Mawag tang kadali ang problema. Pagkaugma nahuwasan labad kay mga kaigsunan,
back to reality. What else? Unsa pa man gyud mga pagahimuon sa mga tao nga sulbad kunuhay alang silang problema. Igno na to, di siguro ingon sulbad yun, pero kuan lang ba kanang palipas oras na lang makaigsunan mga kagalaan. No? Ang uban mga kaigsunan, mga kagalaan mo mo suicide. Di naman kaya sa hunahuna, sa kasing-kasing, mo nang mudangop ngadto sa PC, sa armas, sa pag-ambak, ug uban pa nga paagi sa pag-suicide mga kaigsunan, mga kagalaan. Arita sa kining gitawag og alang sa Dios nga kasulbaran sa problema. Ato na naisgutan nga dunay mga gihimong paagi alang sa tao, pero dili siya sulbad mga kaigsunan, mga kagalaan. Musamot hinuon ang kabalaka, kahadlok, or ang problema. Okay? Now, sa balaang kasulatan mga kaigsunan, mga kagalaan, adunay gitudlo ang Dios kung unsaon pagsulbad sa problema nga gihambi natong mga tao. Sa Mateo, mga kaigsunan, mga kagalaan, padayono nato ang pagbasa ang Mateo, Kapitulo 6, versikulo 32. Mateo 6:32, unsa may giingon diya? Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwas langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Verse number 33. Apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Ginoo og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ubang mga butang ihatagran ninyo. Unsa daw? In King James Version, mga kaigsunan, mga kagalaan, Mateo chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha ang Dios. No? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Duha ka buok ang ipaunas Ginoo. Seek ye first, number 1, the kingdom of God. Number 2, and His righteousness. Duha. Unya, unsay saan niya? And all these things shall be added unto you. Okay? Number 1, seek ye first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Unsa maning gingharian sa Dios diri nga gisgutan, pastor? Langit na ba ni? Dili. Nabalakagog ka. Unya ang gisuggest, ang gitambag sa Ginoo, unaha ang gingharian sa Dios. Muadto gyud kag langit, musaka gyud ka didto. Oh. Dili na literal nga kingdom of God nga muadto kag langit. Kay unahon nimo siya. Ang kingdom of God, ya mga kaigsunan, mga kagalaan, kung ari ka sa kalibutan, doola ang kingdom of God, mauna ang iyang simbahan. Unaha siya, simbaha siya, mga kaigsunan, mga kagalaan. That is the kingdom of God. Now karon, asam ni pangitaon ang kingdom of God nga purti namang daghanang simbahan karon. Karong gabi ay makaigsunan, atangin ninyo ang dugang pag-ila o dugang mga marka sa pag-ila sa tinukod mismo ni Kristo nga simbahan sumala sa balaang kasulatan. Okay? Unyang gabi ilan ako ni-discuss kay devotion man ni ato karon nga kabuntagon. No? Unyang gabi doctrinal lesson man ta karon. Karong gabi doctrinal lesson. Karon is nagisgot ang Christian life. Kristohanong pagkinabuhi. So, but seek ye first the kingdom of God. Unsa tong kingdom of God? Maudi ay ang iyang simbahan. Musimba ta.
ang Biblia nagsulti mga kaigsunan nga kita kinahanglan mo simba sa Dios. Kay dili day nato masabtan ang righteousness sa Ginoo kung di ta mo simba kaniya. But seek ye first the kingdom of God. It means, in Ephesians chapter 3, verse number 21, mga kaigsunan, mga kaigalaan, unsa may giingon sa Ephesians 3:21. Atong basahon ha? Efeso 3:21, and to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. And to Him be glory in the church. But pasabot, tu alamang ang himaya sa Dios sa iyang iglesia, sa iyang simbahan. Oh, naa siya na himaya sa iyang simbahan. So kung tuwa siya na himaya, unya gisimba nimo siya, giuna nimo siya, so nahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. And all these things shall be added unto you. Kaya kanang giingon sa Matthew chapter 6 verse 33. Kana bitang, and His righteousness. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Og ang iyang pagkamatarong. Saan na to pagkahibalo sa pagkamatarong sa Dios? Oh, makita ba na sa pharmacy? Makita ba na sa merkado? Sa mall? Hindi mo na makita na. Imo lang may bawaan ang pagkamatarong sa Dios kung una sa tanan. Number 1, magpabautismo ka. Oh, mo ba, pastor? Yes. O sa igingon ni Kristo, pasag nila nga mahitabo ni sa pagkakaron. Kay alang kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarong sa Diyos. Sa ato pa, magpamimbro ka sa iyang simbahan. Mo nang musimba ka. Kay mimbro naman ka. Pero sa di pa ka magpabautismo, siguro ha, nga mituo bagyod ka sa Diyos. Naghinulsol bagyod ka. Pag hinulsol, ingon ni Pedro, buhat 2:38, busa pag hinulsol ka mo. Og pabautismo ang matag-usa kaninyo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Sa ato pa sa di pabautismohan, ang tao maghinulsol una. Sa diyang naghinulsol siya, gibautismohan. Sa diyang gibautismohan siya, nangalagad na sa Ginoo, kay gidugang man na ang bautismo, mao man ang pagdugang sa isimbahan. Sa diyang gidugang ka, musimba na ka. Karon makigsuna, naamay na bautismohan nga wa na inom musimba. Saan pagkaibalo nimo diya sa pagkamatarong sa Dios? Buhat, Kapitulo 2, versikulo 38, makigsunan. Unya si Pedro miingon ngadto kanila, pag hinulsol o pabautismo ang matag-os sa kaninyo, diya sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. O kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Verse number 41, makigsunan, unya sila nga malipayong midawat sa iyang pulong, gibautismuan. O sa maong adlaw dihay nadugang ngadto kanila, duulan sa 3,000 kakalag. Og sila mipadayon sa malig-on diya sa pagtulunan sa mga apostoles, og sa pakigambitay, og diya sa pagpikas sa tinapay, og diya sa mga pagampo. Og ang kahadlok miabot nganha sa matagalag, og daghang mga kaibulungan, og mga ilanan ang nabuhat pinaagi sa mga apostoles. Og ang tanan nga mituo na nag-uban, og ang tanang mga butang giusahan sa panag-iya. Tiaw mo na makaigsunan, verse 46, og sila nga nagapadayon sa adlaw-adlaw, nagakauyon diha sa templo. Mga kaigsunan, mga kagalaan, human sila gibautismuhan, ni simba, ni padayon sa pag-alagad sa Dios. Therefore, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sige kag pangayo,
Unya wagi ka mo dool sa Dios. Sige kag pangayo sa Ginoo, pero wa ka makabaton og relasyon sa imong gipangayuan. Mo bitaw na importante kayo ang pakigrelasyon una sa Dios. Kung mosimba ka sa Dios, bisang pagtinuod nga Dios ang imong gisimba, pero wa kay relasyon, how come nga tubagon ka sa Dios? Oh. Unsa o pagtubag sa Dios nga wa magkay-relasyon niya? Wa nimo siya tuuhi, wa nimo siya dawata, wa ka mahimong anak. Juan 1:12, unsaon sa pagsulbad sa problema kung ang imong giduol wa kay relasyon. Duola ko ng mga tao ni kalibutan na niya wa kay relasyon. Di gyud ka tagdon mga kaigsunan. Oh? Di ka tagdon sa tao mga kaigsunan. Example, madto kag merkado. Unya naay mo duol nimo didto. Oh, nya moingon nga, ma, pa, pagtan-aw nimo sa bata wa ka kaila. Tagdon ka nimo siya ingon nga imong anak, dili oy. Dung wa man ko kaila nimo dong. Bisa pag nagmamagpapa siya nimo. Di nimo siya tagdon kay wa kay relasyon atong bata. Mao na ingon si Kristo magkaigsunan sa Mateo chapter 7 verse 21, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Tiyaw mo na. Bisan pagkapila ka mulitok o Ginoo o wa kay relasyon ngadto kaniya, di gyud siya motubag makaigsunan mga kagalaan. Walay katubagan kung walay relasyon. Bisan pag ay mong naong pirme simbahan o wa kay relasyon sa Dios, way katubagan ang imong pagampo. Pastor, gitubag lagi sa Ginoo ko pagampo. Nga, ingon ka ang naay relasyon, basin na kay relasyon. Kaya ang pagtubag sa pagampo, ngadto sa Dios, kadto ra yung naay mga relasyon ngadto niya. Oh, gitubag man ko sa Ginoo, pastor. Mangutan ko nimo na ba kay relasyon sa Dios? Wa pa ko'y relasyon pero gitubag ko sa Ginoo. Naklaruhan na kinsa ni tubag niya. Kaya ang Dios mutubag lamang ngadto sa iyang mga katawhan. Asa mabasa? 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. If my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn the wicked ways, and I hear, ako basa makaigsunan, nalimot ko sa verse, sa maong 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. Specific kami kakisuna, no? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Laruha makaigsunan. Unas tanan, giangkon sa Dios, if my people, kung ang akong katawhan nga gitawag pinaagi sa kungalan, kinsa man ni? Moning mga tao nga Kristohanon. Gitawag og Kristo kay duna na may Kristo sa ilang kinabuhi. Gitawag og Dios nun kay duna na may Dios nga naghari sa ilang kinabuhi. Mao na kung duna kay problema, inigsangpit ni mos Ginoo. 109% tubagon yung kaniya kay duna naman kay relasyon niya. Katawhan na ka sa Dios. Asa mabasa, pastor, nga dihang duna na tay relasyon sa Dios, pwede na tang makadirect sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. By faith, we have access. Huh? Romans chapter 5 verse number 1 down to verse number 2. Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto bersikulo 2. Okay? Romans chapter 5
verse number 1 down to verse number 2. This is the assurance of all the believer. Mao ni ang kasiguruhan natong mga magtotoo, natong mga Kristohanon. Mao ni ang atong assurance nga ang Dios mutubag sa atong mga pag-ampo, mutubag sa kasulbaran alang sa atong mga problema. No? Kanus-a makabaton og relasyon sa Dios? Kanus-a ka makabaton og relasyon sa Dios? Daghang mga tao nga wa masayod unsaon sa pakigrelasyon sa Dios. Oh. Sama ni Medardo Rolona Alcosada, luoy nga klase nga tao makigsunan. Wa siya masayod unsaon sa pakigrelasyon sa Dios. Ang Biblia klaro og tin-aw kaayo nga kita makigrelasyon sa Dios. Asa mabasa, pastor? Matud pa sa pinadayag 20 pinadayag or gipadayag 3:20. Si Kristo gusto makigrelasyon sa tao. Kaya ang tao, unsa man tao nahimulag sa Dios. Oh. Matud pa sa Revelation chapter 3 verse number 20. Akong isaysay mga kaigsunan ang detalye unsaon pagpakigrelasyon sa Dios. Kay matud pa niya mga kaigsunan, unya naa kay relasyon. Wa siya, sa ato pa wa siya kabalo bahin sa pakigrelasyon. Wala man gani kay koneksyon, naa na noon kay relasyon, kinsa may nag-ordina ni motor. Okay? Atong hatagan siya og mensahe mga kaigsunan, wa siya masayod kung unsaon pakigrelasyon sa Dios. Okay? Revelation chapter 3 verse number 20. Medardo maayong buntag ni mo diabay. Nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Okay? Kung may makadungog sa akong tingog ug muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Nagtuktok ako sa pultahan. Literal nga pultahan? Dili. Pultahan sa imong kasing-kasing. Nga sa panahon nga maminaw ka sa iyang mga pulong, samara nga nagtuktok siya sa imong kasing-kasing ug pamasin nga ablihan nimo ang imong kasing-kasing ug siya musulod ug makigsalo sa imong kinabuhi. Sa diyang ang tao naminaw sa pulong sa Dios, no? Nanuktok di ay si Kristo sa iyahang kasing-kasing. Mobito nang dunay gipadala nga mga magwawali, aron dunay makadungog sa pulong sa Dios. Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Tanawa, versikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Og sa kasing-kasing mutuo ka sa Dios nga siya gibanhaw. Mutuo ka. Verse number 14, apan unsaon manila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? Unsaon man po pagsangpit nila sa tinuod nga Dios nga wala man sila mutuo niini? Kay lahi man ang ilang gituuhan, manang way katubagan, kay way relasyon. Atong padayonon mga kaigsunan, og unsaon manila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Og unsaon manila pagkadungog kung wala sila walihi? Og unsaon pagwali sa mensahe kung walay gipadala? Verse 17, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati gikan sa pulong ni Kristo. Now karon, sa diyang ang tao mituo og midawat, mituo og midawat.
Sa dihang ang tao mituo og midawat ni Kristo, unsay resulta? Gihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Asa mabasa? Medardo Rolona Alcosada. Juan 1:12. Basahon na to. No? Kasi wa masayod magkaigsunan, unsaon pakigrelasyon sa Dios. Juan 1:12. Matod padre magkaigsunan makigalan. Akong basahon na, igor nagbasa nini. Apan sa tanang mituo og midawat kaniya, kinsa man ang kaniya dia? Jesus Christ. Gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kaklaro mga kaigsunan? Mahitabo lang nga hatagan ka og katungod nga mahimo kang anak sa Dios. Panahon nga mutuo og mudawat ka ni Kristo. Mutuo diha ni Kristo. Akong basahon ang Roma 5, versikulo 1 ngadtos versikulo 2. Kay si Medardo, ingon mo siya nga wa magikay connection, relasyon ni noon, atong basahon. Medardo, murag high blood na kay kabuntag sa iyo pa. No? Akong masabtan ang imong gibati na ay gipadala nga magwawali pero dili pastor. Sure ka? Igo ramo basa-basa sa Bible, wala ninyo basaha ang tinuod nga Pedro. Uy, isa kaning Pedro nga akong gibasa sa Bible. Basa-basa ang tinuod nga Pedro lang ang binigyan ng susi, dili pastor. Oh my goodness. Og tagaan tigag bersikulo nga ang Dios naghatag og pastor. Okay? Dilan ta mo patulan niya makaigsunan kay wala man siya manginahanglan og relasyon sa Dios. No? Nanginahanglan ni siya katarungan. Okay? Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ug 2. Roma kapitulo 5 bersikulo 1 ug 2. Unsa may ingon dre? Therefore, being justified by faith. Gimatarong pinaagi sa pagtuo. No? Busa ingon nga gimatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw. Uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Verse number 2, pinaagi sa kangkinsa usab, kita adunay agianan, pinaagi sa pagtuo. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, klaro og tin-aw kaayo ang gisulti sa Biblia, verse number 2, by whom also we have access by faith. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung ikaw mutuo og mudawat ni Kristo, Juan 1:12, gitagaan ka sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Anak sa Dios. Gitagaan ka katungod nga mahimong anak sa Dios. Sa ato pa mahimo kang anak sa Dios kung mutuo og mudawat ka ni Kristo. Juan 1:12. Unya sa dihang mituog midawat ka ni Kristo, gimatarong kaniya diha. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Not God's God. Kita adunay kalinaw uban sa Dios, dili Dios. Sa to pa tinuod nga Dios. Verse number 2, pinaagi sa kangkinsa usab, kita adunay agianan, pinaagi sa relihiyon, bautismo, kasuguan, pinaagi sa pagtuo. We have access by faith.
Okay? We have access by faith, not by church. Di ba? As kang tinawa sa balaang kasulatan, mga kaigsunan. Oh, ang taong bato o kasing-kasing, mangita nagbato, aron iyang ibato sa iyang isigataw. Oh, Romans 5 verse number 2. In King James Version, by whom also we have access by faith. By faith into this grace nga kinimao ang atong gibarugan. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kaigalaan, by faith we have access. Doon na kay koneksyon ngadto ni Kristo. Maunang ang tao nga nakabaton og relasyon ngadto ni Kristo, ngadto sa Dios, maka-direct na ta sa pag-ampo ngadto kaniya. Dili na ta mo hapit-hapit og ni bisan kinsa diya. Dili na ta mo hangyo ni bisan kinsa. Kay maka-direct naman ta. Sa to pa ang ebidensya sa tao nga wa pa makabaton og relasyon sa Dios, bisag kinsa nalay hapiton, mga kaigsunan, nga ang tao rapoy gatuboy ni ana. Pero kita nga gimatarong ni Kristo kay mituo og midawat ta kaniya, we have access by faith. Kaklaro na lamang yun, mga kaigsunan. Jeremiah 33 verse number 3, alang sa mga dunay access. Call unto me. Call. Ato gumbasahon, mga kaigsunan. Kay mabasa ang akong malitok ang Mateo chapter 11 verse number 28. Jeremiah chapter 33 verse number 3, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Siya may gingon diya, call unto me and I will answer you. Tiyaw mo na. Kisa may giingnan na ni, kadtong mga dunay relasyon ngadto kaniya. So, ang sulbad sa problema, mga kaigsunan, mga kaigalaan, gitudlo sa Biblia nga kita makigrelasyon ngadto sa Dios nga mao'y maghatag o kasulbaran sa imong problema. Kay kining magbag-o lang ta sa tong kaugalingon nga way labot ang Dios, bisan unsaan imong paningkamot, wa gyoy kausaban sa dagan sa imong kinabuhi. Way kalinaw. Di na ka magbisyo kay mag-usab na ka. Di na ka mag-inom, sigarilyo, drugs. Pero ang kagubot o kasamok, naghari gyapon sa imong kinabuhi. Therefore, way labot ang Dios sa imong kausaban. Nag-usab-usab ra ka sa imong kaugalingon. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, Jeremiah 29 verse number 12. Arita sa Jeremiah 29 verse number 12, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ingon, Padre, unya kamo mutawag ngani kanako, o kamo muadto og muampo ngani kanako, og ako mamati nganha kaninyo. Kinsa man ning giingnan niya? Kadtong mga adunay relasyon sa Dios. Dunay relasyon ngadto kaniya. Kining mga tao nga way kasiguruhan nga tubagon ba ang ilang pag-ampo, but pasabot wala pa sila relasyon sa Ginoo. Kaya ang ilang nahibawan, unya na ta, makabatong relasyon kung patay na kita. Kaluoy, mga kaigsunan. Luoy kayo ang tao nga buta og bungol sa kamatuoran. Giwalihan na, supak lang gihapon. Mao na ingon si Kristo, sila nagdaig kanako sa ilang ba lamang. Pero ang ilang kasing-kasing halayo, gikan kanako, kay way relasyon. Asa na mabasa gani? Marcos, Kapitulo 7.
Mao ni ang mga tao nga way relasyon sa Dios. Marcos Kapitulo 7, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Marcos 7, versikulo 5. Busa nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo o ang mga magtutudlo sa balahod ngano ba ang imong tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong katigulangan. Sa ato pa more in tradition dining mga Parisiyong dagko, mga kaigsunan. More in tradition. Katigulangan pagyod, dili biblical tradition. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Unsa dayon? Wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong katigulangan. Unsa man ni siya? Mga napanunod. Nangaon hinuon sila nga hugaw og kamot. Verse number 6, si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon. Kisa may giingnan tigpakaron ingnon, mga Parisiyo. Unsa man ni mga Parisiyo? Mga pari nga Hudiyo. Okay? Mga Hudiyong pari ni sila nga puno sa pagpakaron ingnon. Nga para nila matarong na sila atubangan sa mga tao. Pero atubangan sa Dios, hugaw kaayo sila, mga kaigsunan. No? Verse number 6. Mga tigpakaron ingnon, wala gayod masayop si Isaiah sa iyang gipanagna, mahitungod kaninyo, sumala sa naisulat, kining mga tawhana, nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan, ang ilang kasing-kasing, halayo kanako. Nagsimba ba ni sila, pastor? Verse number 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga gihimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Sa ato paggitudlo nila sa simbahan, ang hinimo lamang tao nga doktrina, o gipatuo sa mga tao nga kiniiya ni sa Dios. Pero igo ra di ay napanunod sa mga katigulangan. Man-made tradition, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Tiyaw mo na. Mga nagdaig sa baba, pero halayo sa kasing-kasing, kay walay relasyon ni Kristo. Unsaon nimo bisag unsaon nimo pagdaig sa Dios, bisan unsaon nimo sa paghimaya sa Dios, apan kon wala kay relasyon sa Dios, kawang lamang ang imong pagsimba. Ingon ang Biblia, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ang ilang gipakadoktrina, kalagdaan nga hinimo lang magtao. Ug dili ug gisalikway nila ang kalagdaan sa Dios. Hain man to si Minardo. Nga matod pa niya, nga naday kay connection sa Dios. Klaro kay gisulti sa Biblia. So, ang sulbad sa problema, alang sa tao makaigsunan, kalibutan ng yung kutob. Katarungan ng yung kutob. Dili ang kamatuoran, kundili katarungan ng yung kutob, mga kaigsunan. Maayo lagig og ang katarungan ni Haom sa Biblia. Unya mo supak mas Biblia, mao nang ilang ang atake nila, puro na lang yung tawhanon. Kisa may nagkuan ni motor, nag-ordina. Kisa, unsa may, kinsa man ka nga mangutana na kuana, Diyos ka? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kay wala man sila'y hibang kaagan sa giangko nila nga Biblia, tawhanon ang ilang iatake. Sulpot, Satanas, buang, amaw. Usa pa na ilang ingan nila mga kaigsunan, mga kaigalaan. Tor, pas, walay hibang kaagan. Kay ang ilang gitunan, kutob lamang sa pagpabarog sa ilang katarungan.
Oh. So, mga kaigsunan, mga kaigalaan, dalaygon ang Dios din nga kabuntagon sa mga pulong nga iyang gitudlo kanato niini nga kabuntagon. Okay? So mga kaigsunan, mga kaigalaan, salamat sa mga pulong nga atong nadungog. Ako nang hinaot, mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga kita adunay mga nakutlo nga mga pagtulunan, no? Alam magamit nato sa atong pagkinabuhi. So panahon nga doon natay mga problema, ang atong duolon ang Dios, dili ang kalibutan. Okay? Dili makasulbad sa problema ang kalibutan, mga kaigsunan. Musamot hinuon kalala ang sitwasyon. No? Unsa may gingon ni Kristo? Mateo 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all worries, all your needs shall be added unto you. Idugang kaklaros balahan kasulatan, mga kaigsunan. So alang natong mga Kristohanon, alang natong doon na relasyon sa Dios, makahimo na ta sa pag-direct sa Dios. Direct to God. Nanagugay access by faith. Romans 5 verse number 1 and 2. Mauna kung makasala ta, makahimo man tagsala, kay napa man ta niining makasasala nga lawas, ingon dayon ang 1 John chapter 1 verse number 9, isugid ang inyong mga sala ngadto sa Dios. Direct to God ang pagsugid sa atong mga sala. Kay naa naman tay relasyon niya. Oh, kay siya makatarunganon nga mupasaylo sa inyong mga sala. Ug doon na po tay manlalaban, usa ka manlalaban nga mao si Kristo Jesus. 1 John chapter 2 verse number 1. Oh, usa ka manlalaban nga Dios, mga kaigsunan, nga maoy mga bugar sa amahan. For there is one mediator, natay mediator. Kinsa man na? Si Jesus Christ. Oh, dunay usa ka manlalaban, si Kristo. Dunay usa ka manluluwas ug makaluwas, si Kristo Jesus gihapon. Kinsay naghatag og kaluwasan? Si Kristo. Si Kristo Jesus ra gyud. Ang tanan nga makahatag kanato, makaigsunan og kabulahan. Okay? So dalaygon ng Dios dinhi nga kabuntagon, makaigsunan, makagalaan sa mga pulong nga atong napamalandungan niini nga kabuntagon. Hinaot ko nga ang Dios magalig-on kanunay kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Ato tas greetings, mga kaigsunan, mga kaigalaan, no? Sa di pa ta moadto sa closing prayer. Sa di pa ta moadto sa mga pag-ampo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, atong i-greet no si Brother Danilo Reponte, a bless morning pastor og satanan. God bless. May buntag, Brother Danilo Reponte. Scarlett Fajardo, Sister Bibian, may buntag, may pagpaminaw. Uban diyan ni Brother Kiking, good morning, good morning, good morning. O diyan ni Ate Esther Bustamante, mayong buntag, Pastor. Brother Denden Baldomar, good morning, Pastor Romel. Praise on, God bless. Brother Janjan Marquez, good morning. Ate Wendy Alinton, mayong buntag. Sister Marcela, Brother Piulon, Isi Paps, ug Ninday Blessy. Good morning, kanaton tanan, Pastor Mel. Good morning, Usab. O diyan ni Ate Minarda Bustamante, good morning, Pastor. Happy morning to all viewers. To all the viewers, good morning, Ate Minarda. Sister Lorita Flores, good morning. Sister Joy Mercado Razon, good morning, maayong pagpaminaw. Og diyan ni Brother Ardito Bisin, maayong buntag, Pastor, og sa tanan nga naminaw karon. Maayong buntag, Brother Ardito Bisin, og Sister Jubicap, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Hello, good morning, Pastor Mel. Salamat sa lain na pod na atong gihatag ni Lord sa atong kinabuhi. Maayo pa nato. Pagmata, lain na pod adlaw, ato bangon. Oh, mayong buntag, Pipay Alinto, no? Akong ayaan.
Diya sa Karkar, no? Karkar City, Cebu. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Uban diya ni Chubik, ni Chinchin, ni Ross, ni Manuel, o ni Jeremy, o ni Deben. Marieta Conado, Ma'am Marieta Conado, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Sister Mazina Cabando Lugod, good morning, maayong pagpaminaw ni mo diha, no? And then diya ni Brother ni Kano Sodaria, o diya ni Sister Mela Sodaria, good morning. Sister Sara Lagsdon, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Pa-prayer request ko, Pastor, ako Pares Russell C. Razon, complete healing. Salamat, Pastor. Okay. And then, Sister Rebecca Camino, may buntag, may pagpaminaw. O diyan ni Sister Rosemary Amboyon Pastolero, good morning, maayong pagpaminaw. Sister Joy Mercado Razon, salamat, Pastor, sa prayer. Kay Francisco Aurelio, okay, iyang laboratory. Okay, to God be the glory. O niya, Brother Nobo Barbarona, good morning, Pastor. Mel, preach on, Pastor. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Ang Diyos, si mayaon nato, makigsunan, makigilan. Taliwala sa mga pagsamok kung kinsa may nagsugo nila. No? Ang Diyos unta, magabadlong kanila, makigsunan, mga kagilaan. Sister Gloria Castillo, maayong buntag, maayong pagpaminaw. O diyan ni Sister Ining Madarang. Good morning, Sister Ining. Diyan ni Brother Arnold Caballes, good morning, Pastor, og ang imong pamilya. Salamat sa pulong sa Dios. God bless us all. Ma'am Bustamante Sini, good morning, Pastor, uban sa lahat na nagsunod sa pulong sa Dios. Araw-araw, God bless sa lahat, Pastor. Maayong buntag usab. Og diyan ni Ate Allen Briones Abilia, uban ni Brother Job, good morning. Sister Zel Basilides, og diyan ni Brother Ray, maayong buntag. Diyan ni Sister Mary Grace Ortiz Bunhok, di jud ko ka-play. Ay, alam mo ba? Hinay signal ni mo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Midardo Rolona Alcosada, mayong buntag, by Midardo Rolona Alcosada, mayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Sister Marita Duminasag Puntimayor, good morning, maayong pagpaminaw. And then, diya ni... Okay, maani, no? Ato ning i-heart-heart gapon si Midardo. Kay, ingon ba ang Bible nga, panaghigugmaay ka mo matag-usa. Ayo, dili ta magpili kung kinsay atong higugmaon. So, bisan og mga dunay mga nagsamok, ato gyapon silang higugmaon. Kay, kung walay magsamok, mga kaigsunan, makigilan, di mamahibawan kung kinsay kamatuoran. No, abi ninyo makigsunan sukad nga mga dunay mga nagsamok sa atong programa. Daghang mga kaliwat nako. Nga sama nila og simbahan na nga niingon siya, Pastor padayon, ayaw padala. Kay naami pirmi nagapaminaw. Limang kana, pareho sila gisakupan nga simbahan, pero nidasig kanako. Okay? So, nalipay ko makigsunan nga mas daghan ni noon ang nag-ablihan sa pulong sa Diyos tungod sa mga pagpamastos, pagbugal-bugal, pagbutang-butang. Okay, wa man ko rin nagisgot og simbahan. So sila mismo nakatimbang-timbang mga kaigsunan. Okay? So, maayong buntag diya ni Sir Midardo Rolona Alcosada. O diya ni... Isa pa ni mga kaigsunan, mga kaigalan. Dodong Vergara, may buntag. Brother George, may pagpaminog, may pagtanaw. God bless usab nimo. Sister Percy Russell, mayong gabi, may pagpaminaw. Diyan ni kisa pa ni mga kaigsunan. Luis Gamalo, amen. Ang muto, magpabotismo, Marcos 16, Mateo, okay. O gatuman sa buhat, okay. Mayong buntag diyan ni Brother Luis Gamalo. Okay, salamat no sa imong mga bersikulo nga imong gipaabot karon. And then diya ni kisa pa ni mga kaigsunan. Flaviano Baklay, mayong buntag, Brother Flaviano Baklay, may pagpaminaw. Brother Bernie Timkang, good morning diya sa Southern Leyte, no?
O diya ni Pastor Jeffer Arancana, may buntag Pastor Mel, salamat sa mga pulong sa Dios niining buntaga. May buntag Pastor Jeff, uban sa tibok nimo pamilya diya mayong pagpaminaw. Mao jud Pastor mo direct og sugilon sa atong mga prayer sa Ginoo, dili sa tawo nga makasasala ra pod, pinaagi sa atong pag-ampo sa Ginoo, maistorya nato ang Ginoo. Amen. God is omnipotent. God is powerful. Di na siya kinahanglan og ni bisan kinsa aron ipaabot dito ang pulong o ang ato mga pag-ampo. Maka-direct na ta, kay doon na natay access. By faith. Okay? Klaruha magigsunan. Sister Jane Kunada, mayong buntag, usab ni mo diya, mayong pagpaminaw. Pastor Dar Alvarez, no, diyas Bohol, Katigbian, Bohol, mayong buntag, mayong pagpaminaw. God bless you, diya ni mo, Pastor, ingon man sa tanan nga kaigsunan nato diya sa pagtuo, kang Kristo Jesus nga atong personal og manuluwas, og sa imong tibuok pamilya, Pastor, God bless you. Brother Jerry Boy Omega, God bless, Pastor, and I declare blessing to you, Pastor. Shalom, Pastor. Shalom to you, Brother Jerry Boy Omega. Okay, mga kaigsunan, mga kaigalaan, padayon ko pa prayer request, Pastor, sa ako mga anak, Micah, Rasilin, Rason, Jahasil, salamat, Pastor. Okay. So, let us pray, mga kaigsunan, mga kagalaan, mga tutas sa atong mga pag-ampo. Okay, namoy patabang agampo diya, i-comment lang ninyo, mga kaigsunan, or i-PM lang ko ninyo, kung namoy pre-request sa palihog, i-PM lang ko ninyo, kay dili na ko mabasa tanan ang mga nag-comment, kay usay matabunan, magud mga kaigsunan, malipat ko ba? Good morning, Pastor, og sa tanan, pasalamat ko sa Dios, Pastor, sa dugang tuig, nga iyang gihatag sa ako. Prayer nako, Pastor, piskay sa lawas, pirmi, og sa pagpadayon nako sa iya sa pagpangalagad. Happy birthday, Sister Iya Asitero. Mayong pagpaminaw, may pagtana, no? Happy birthday. Di na lang kung mangutana pila mong edad. Ang importante, happy kasi mong birthday. Bitaw. Happy birthday, Sister Iya Asitero. Okay? Let us pray, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kanimong langit nun o balaan mo nga Diyos. Salamat, Amahan, iniatak na sa kabuntagon. Salamat sa mga pulong, imong gitudlo ka na mo. Mga pulong nga naghatag ka na mo o kahayag, kay kinutlo gyud sa imong balaan nga kasulatan. Walay pagtumutumo, tungod kay nakabase kami sa imong mga pulong o Diyos, sa among gihisgutan karon sa among morning devotion. Busa niini nga kabuntagon o Diyos, nagtudlo ka man, nga ang sulbad sa problema, alang kanimo o Diyos, mao ang among pagtugyan, sa among mga kabalaka, mao ang pagduol nganha kanimo. Walay lain nga makasulbad sa among mga problema, gawas lamang nimo o Dios. Kay dunay mga problema nga dili pwedeng sulbaron pinaagig kwarta. Dunay mga problema nga dili pwedeng sulbaron pinaagi og tao. Daghang problema nga ikaw lamang ang makasulbad niini o Dios. Sama sa kasamok sa kinabuhi, ikaw lamang ang makahatag og kalinaw. Sama sa mga balatian, nga bisan dunay mga tambal, apan ikaw lamang ang magapanalangin sa mga tambal. Sama sa kagubot sa panimalay, way laing nga makasulbad nini o Dios, ikaw lamang o Dios. Busa, ikaw ang among sandigan ug saligan sa tananamong kinabuhi. Nagaampo kami o Dios nga labing gamahanan alang sa mga kaigsunan nga naas balatian. Padayon kami sa pag-ampo diyan ni Ate Allen Briones Abilia, Brother Job, diyan ni Sister Lorita Flores, Nanay Lori Lindio, diyan ni Sister Lori Kalawigan, bisa pa man o Dios diyan ni Sir Alan Bastida, Brother Pedro Bustamante, Brother Ruelio Bainting, Brother Jubiniano Navarrete Senior, o diha ni Brother Simplicio Herodias, Sister Mary Ann, lakip na o Dios nga labing gamhanan, ako nagaampo o nagahangyo sa gihapon kanimo sa mga anak ni Sister Joy, si Rasilin, si Brother Rasil, o ni Jahasil. Ug bisa pa man o Dios nga labing gamhanan sa tanan nga mga anaay medication,
Diya ni Sister Lucia Bustamante, sa mama ni Brother Janjan Marquez, ubisa pa man o Diyos, diya ni Manuel Imbalsado, ni Ate Jane Imbalsado, Brother Jumar Alinton, o bisa pa man o Diyos, galabing gamanan, kami nagaampo ug nagahangyo gihapon kanimo kang Sister Remde Morales. Sa tanan nga mga nas balatian, dunay mga gipanghambin, diya ni Ate Lolita, Brother Manny, o diya ni Pastor Arnel, Pastor Joel. Sa tanan nga mga anas balatian o Dios, nakita nimo ang ilang kahimtang. Struggle sila Ginoo sa ilang panlawas. Busa kami nagaampo ug nagahangyo kami kanimo. Kay sumala sa imong mga pulong, kung kami magpaubos ug mag-ampo, ikaw motubag sa among mga pagampo. Ang imong pulong lamang o Dios, ang among bugtong nga gibasihan sa among pagsalig, kay ikaw mismo ang nagsulat niini. Pinaagi sa imong mga balaang tao. Busa, kami nagsalig niining imong mga pulong. Kung nagsalig kami kanimo, nisalig usab kami sa imong balaan nga kasulatan. Busa, niini nga kabuntagon sa tanan nga mga nasbalatian, ikaw magapanalangin o Diyos. Salamat sa kayuhan ni Brother Francisco Aurelio. Padayon usab kami o Diyos sa mga struggles kinabuhi sa mga kaigsunan. Diyan ni Sister Neneng, diyan ni Sister Eva, Sister Rebecca, Sister Jubica, isa pa man diyan ni Sister Rebecca, Sister Rosemary, Brother Roldan, sa tanan nga mga nasa struggle, diyan ni Sir Alan Bastida, siyang struggle siya mga anak. Sa struggle sa iyang panlawas. Ginoong Dios nga labing gamanan, among i-claim ang Lucas 1:37, walay butang nga dili nimo mahimo alang sa mong kinabuhi. Padayon kami sa pag-ampo sa abo Dios sa struggle usab ni Sister Joy. Bisa pa man o Dios nga labing gamanan, sa tanan nga mga nag-birthday karon, ikaw magahatag og maayo nga panlawas. Kalig-on og pagpadayon sa pag-alagad, labi na ni Sister Iya. Ug sa tanan nga mga buntis amahan, ako nagaampo og nagahangyo kanimo, ihatag kanila ang self-delivery. Nga himsog ang bata nga mugawas, og healthy ang inahan, hatagig ko so Ginoo. Og bisa pa man sa mga bag-ong nabuntis, ako nagaampo o Dios, galabing gamhanan kanimo. Nga ikaw magahatag og proteksyon. Nga ang bata, mahimong healthy sa tiyan sa mama, og bisan ang mama o Dios. Sa tanan nga mga kaigsuonan, labi na ni Brother Minardo, sayang kinabuhi amahan, nga unta o Dios lamdagan mo siya sa balaan nga espiritu. Mulihok ang balaang espiritu, ang conviction sa Holy Spirit. Nga kung siya nagtuon o nagbasa sa imong mga pulong, diya ni Apiot Baltasar, diya ni Teodoro amahan, ni Manuel Dam, sa mga nagamit og mga dami account sa pagsamok o Dios. Kabalo ko nga gihigugma mo sila o Dios. Busa kung sila gabasa og Biblia, unta mabasahan nila ang kamatuoran nga ikaw lamang ang makaluwas sa among makalag. Ikaw lamang o Dios ang makahatag kanamo og kamatuoran. Busa ikaw magapanalangin kanila o Dios nga usa ka higayon niya na sama ni Pablo nahayagan sila sa kamatuoran. Ubisa pa man o Dios galabing gamanan, ang tanan namong mga prayer requests, nga wa na mo malitok, wa na mo ma-mention, among isalig kanimo sa pangalan ni Jesus, nga mong bugtong ug manluluwas. Amen ug amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, salamat sa mga pulong atong napadayag sa Dios dinhi nga kabuntagon. Ako naman namilit sa pagingon nga hinumduman nato sa kanunay nga sa tanang panahon ug sa tanang higayon atong hinumduman nga ang Dios matinumanon ug matinud-anon kayo. God bless, mayong buntag. To God be the glory. God bless.